जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कहर बदस्तूर जारी 2897 नई केस ब्रोह कुन इंतजामिया तरफ लूकन एहतियात वरतन अपील। महकमे मौसमियात की पेशन गोई मुताबिक वादी ईंदन बालई इलाकन में शीन तो मैदानी इलाकन में रूद सयाती मुकाम गुलमर्ग में मौजूद सयाह मौसमी तब्दीली सटोई खुश। चोटर बड़गेमस में तलब इलमों तरफ SDM सिंध दफ्तर ब्रोह कन एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर में ये प्रेत दो कोरोना मामलन में इजाफ वुचन तत पतमन 54 घंटन दौरान जम्मू कश्मीर में 2897 नई कोरोना केस ब्रोह कुन आमत यथ दौरान जम सूबस मज 1093 तो कश्मीर सूबस मज 1734 नई कोरोना मामले ब्रोह कुन आय। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये कोरोना मामलन में कमी अनस हवाल संजीद कदम तुलने आमत तत आज जम सूब के जिले जमिस मज 710 उधमपुरस मज 129 राजौरी मज 42 डोडास मज 20 कठुआस मज 30 सांबास मज 52 कश्तवाड़स मज 7 जिले पुंछस मज 32 रामबनस मज 42 तो जिले रियासी मज 35 नई केस ब्रोह कुन आमत। यिल जन कश्मीर सूब के जिले श्रीनगरस मज 718 वरमुलिस मज 315 बडगेमिस मज 595 पुलवामिस मज 56 कुपवारिस मज 129 अनंतनागस मज 168 बंडपुरिस मज 52 गांदरबलस मज 22 कुलगामिस मज 57 तो जिले शुपियनस मज 12 कोरोना केस ब्रोह कुन आई। यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तो माहिरों तरफ लूकन अपील करना आमत तिम गन एहतियात वरतन युत जन अत सूरत हालस पे काबू प्रावन यी। तेजी फैल रहा है जो एक तरह की कोविड-19 की ये थर्ड वेव है, तो इसके लिए आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबसे पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वैक्सीन जो सब के सब लगवाएंगे अब वो 15 ईयर्स। अब बुजुर्गों के लिए इसका बूस्टर डोज भी आया हुआ, प्लीज वो लगवाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जिन्होंने पहले वैक्सीन लगवाया है उनको बहुत कम चांसेस उनको दोबारा से इन्फेक्शन या उनमें अगर आ भी गए तो सिम्टम्स बहुत कम है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड हमारा ये है कि इसमें फिजिकल मेजर्स में डिस्टेंस का बहुत जरूरी, इसमें कम से कम 12 फीट यानी 2 गज की दूरी जरूरी होनी चाहिए। घर से अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है। रेस्पिरेटरी हैंड हाइजीन जो हम बार बार पहले भी कहीं कैंप्स में अवेयरनेस के थ्रू आपको बोलते रहे हम। और मास्क का बहुत कंपलसरी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका रूट जो है नाक के जरिए से ही होता है, तो मास्क का इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज योगा लाइट योगा कीजिए आप, क्योंकि अगर आप घर के अंदर हैं तो एक ही जगह नहीं बैठना है, उससे भी काफी ज्यादा बीमारियां पैदा हो सकती है जैसे ओबेसिटी वगैरह बाकी। तो इसलिए योगा लाइट योगा बाकी आसन वगैरह करते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें बिहेवियर जो आपका जो फिजिकल मेजर्स के अलावा बाद में डाइट पे आता है। डाइट के लिए जो है ना आप बैलेंस्ड फ्रेश डाइट खाइए जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपके इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। और जो पानी पिएंगे वो गुनगुना पानी पिए, गुनगुने नीम गर्म ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप चाहें तो उसमें जिंजर धनिया या तुलसी थोड़ी सी आप डाल के वो पानी पी सकते हैं। गरगल कीजिए आप, स्टीम ले लीजिए आप, स्टीम में आप अजवाइन वगैरह उसमें डाल के आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। अगर हम आयुष की मैं बात करूं तो आप जैसे जानते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर हम कंटिन्यू जब से ये कोविड आया तब से हम इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो भी फार्मासिस्ट हैं वो हमारे डिस्पेंसरीज में अवेलेबल हैं वहां पे आपके लिए। वहां पे जो आपके नजदीकी सेंटर से वो इस वीडियो के एंड में मैं उनकी लिस्ट भी डालूंगा आपके पास कहाँ पे हमारे डिस्पेंसरीज हैं, तो वहां जाके आप इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन ले लें ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप अच्छी तरह से लड़ पाएंगे इस बीमारी के साथ। तो 16 जनवरी 2021 में पूरे देश की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, कोविड वैक्सीनेशन। वो हमने 100% टारगेट अचीव कर लिया। 4 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स की अचीवमेंट वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, वो भी हमने 100% टारगेट अचीव किया। उसके बाद 1 मार्च से प्रायोरिटी ग्रुप स्टार्ट हुआ, वो भी हमने 100% टारगेट अचीव किया। अब 18 प्लस जो है वो हमें 4,20,000 का टारगेट था, उसमें भी हम 100% टारगेट अचीव कर चुके हैं। और सेकंड डोज जो है उसका 97% टारगेट अचीव कर चुके हैं। 3 जनवरी 2022 में 15 to 17 एज ग्रुप बच्चों में ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई।
हमें 37,000 का टारगेट मिला है। 37,000 में से हमने 70% टारगेट अचीव कर लिया है। मैं सब पेरेंट्स से यही अपील करती हूँ कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। अपने बच्चों को जल्द से जल्द नियरेस्ट स्कूल में, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हमने सब स्कूलों में साइट्स बनाई हुई हैं, अलग अलग उसके लिए डेज फिक्स किए गए हैं। तो बच्चों को जल्द से जल्द अपने स्कूलों में लाएं और बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं। जो बच्चे दादी बुआ नानी के घर गए हुए हैं उनको उधर ही वैक्सीनेशन करवाएं, नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में लेके वैक्सीनेशन करवाएं। 10 जनवरी को 60+ एज ग्रुप विद कोमॉर्बिडिटी की वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। कोविड की तीसरी लहर जो है वो पांव पसार चुकी है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए जल्दी से जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। बाकी ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्क पहने, 2 गज की दूरी और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। यहाँ हमारे पास साबुन पानी नहीं है, वहां हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कमरे की खिड़कियां दिन में 1 घंटे के लिए खुले रखें और मैं एंड में फिर यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, आदाब। मैं डॉक्टर जावेद इकबाल गिरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़, आपसे मुखातिब हूँ। हम सबको पता है कि कोविड की 3rd वेव आ गई है, हमारे कंट्री में भी आ गई है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आ गई है। इस 3rd वेव को बचाने के लिए, इससे अपने आप को बचाने, अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार करने हैं। तो उनमें से सबसे पहले यही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे प्रॉपर वेयरिंग ऑफ द मास्क और रेगुलर वेयरिंग ऑफ द मास्क, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन एंड वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, गैदरिंग में नहीं जाना है, वहां से परहेज करना, गुरेज करना गैदरिंग में जाने से। और अगर किसी शख्स में ये लक्षण पाए गए, ये सिम्टम्स पाए गए, जैसे खांसी, जुकाम, गला खराब, बुखार, दर्द है पूरे बदन में या लूज मोशन वगैरह, ये सब अगर पाए जाते हैं तो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में जाके वहां से टेस्ट करवा के, अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है, उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, ताकि हमें ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसको किसी तरह से ब्रेक करना है। उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है। बच्चों को 15 से लेकर 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन करने के लिए एक मिशन चलाई है ताकि उनको वैक्सीनेट किया जाए। इसलिए मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, मेरी पेरेंट्स से यही इल्तिजा है, मुदबाना गुजारिश है कि अपने बच्चों को, जो भी 15 से 18 साल के बीच में बच्चे हैं, नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में जाके वहां से उनको वैक्सीनेट करवा लें, ताकि कश्तवाड़स मज आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुन सांस करना आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव योदवे जिलस मज मनशियात मुखालिफ मुहिम तेज कर आम तकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे 2 नफरन हिज गिरफ्तारी अमले मज अन्न आमत यथ दौरान तिहंद कब्ज निश मनशियात बरामद करना आव। गिरफ्तार नफरन हिज शिनाख्त मोहम्मद इमरान, हरना मगल मैदान, हाल वसीर कुंड कश्तवाड़ तो कौसर नजीर भट्ट, वार्ड नंबर 5 कश्तवाड़ सिंदरिंग करना आमज। 5 जनवरी 2022 को हमने एक FIR रजिस्टर किया था पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में। FIR नंबर था 4/2022 अंडर सेक्शन 8/21/22/29 NDPS एक्ट में, जिसमें कि हमने एक बंदे को गिरफ्तार किया था जिसका नाम था सफ़ीर अली गनाई सन ऑफ अनायत अली गनाई, मालीपट किश्तवाड़ का रहने वाला था। इसकी जब हमने सर्च की, इसकी दौरान सर्च इससे हमने 104 बैंड टेबलेट्स रिकवर की थी। तो उसके बाद जब हमने तफ्तीश रवा हुई, उसके बाद जब हमने इसकी सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चनिंग के दौरान इसने एक और बंदे का नाम लिया जिसका नाम है मोहम्मद इमरान @ सोनी सन ऑफ गुलाम मोहम्मद आरो वसरकुड किश्तवाड़ का ये रहने वाला है। तो जब हमने इसको लाया, इसकी भी हमने सर्च की, इसकी दौरान सर्च इससे भी हमें 150 टेबलेट्स रिकवर हुई हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे एविडेंसेस हमने वो किए और इनकी क्वेश्चनिंग हमने सस्टेन्ड रखी दोनों की। उसके बाद जब हम इसने बैकवर्ड लिंकेजेस में हम गए तो उसमें एक और बंदे का नाम आया जिससे
इमरान ने ली थी। उसका नाम था कौसर नज़ीर भट्ट, सन ऑफ नज़ीर अहमद भट्ट, रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 5, उस्मानिया मोहल्ला, किश्तवाड़। इससे भी हमने 130 टेबलेट्स रिकवर किए हैं। तो इसमें हमारे लिए ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस सबको एनालाइज करके जिसका भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, और इन दोनों को भी हमने इस एफआईआर में अरेस्ट किया है। वादी हंदिस मौसमस मज ये आज सुबह पे तब्दीली वुचन आई। यथ दौरान वादी हंदन बालई इलाकन मज शीन तो मैदानी इलाकन मज रूद पे। तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ताज शीन पेन सत मौजूद सयाह सठे खुश वुचन आमत। यह जन सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज ताज शीन पेन सत गुलमर्ग हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदमुत। लोकन पज गुलमर्ग यथ कुदरती खूबसूरती सत लुत्फ अंदोज सपदुन। हम यहाँ पे आए हैं स्नोफॉल देखने, पहली बार आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज फर्स्ट डे हो रही है स्नोफॉल, बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको आना चाहिए, बड़ा आनंद है यहाँ पे, सब बड़ा बढ़िया है। गुरुद्वारा में रुके हैं, यहाँ पे आए हैं, सभी रुके और स्नोफॉल देखें, अच्छा लग रहा है सब। मेरा नाम राजविंदर कौर है, हम गुरदासपुर से आए हैं, पंजाब से, और हम इधर फर्स्ट टाइम ही आए हैं गुरुद्वारा साहिब में। हमने स्टे किया और वेट कर रहे थे स्नोफॉल का कि हम एंजॉय करें, और फर्स्ट टाइम देखा, लाइव देख रहे हैं स्नोफॉल, और इतना मज़ा आ रहा है कि बता नहीं सकते। और हम आपके गुलिस्तान चैनल का भी धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं इधर। पंजाब गुरदासपुर से आए हैं हम। गुरुद्वारा सिंह सभा जो कि तंग मार्ग में है हम, और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट की कमेटी के अंडर आता है। और हम खुशकिस्मत है, इधर ठहरे हुए थे हम, अभी स्नोफॉल शुरू हो गया, हम इसी का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे हम पहुंचे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इधर लाइव स्नोफॉल देख के, इसी चीज का हम वेट कर रहे थे। कि भाइयों और बहनों को, अपने साथियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर पक्का आए इन वादियों में, और दूसरा जो यहाँ का आनंद लीजिए, और पे माहौल और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। अगर आगे का रास्ता कैसे भी आप पक्का, अगर गुलमर्ग जाने से पहले यहाँ पे पक्का ठहरे। बादामारी कॉलोनी लारमू ऊदपुर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे सड़क हज खस्ताली हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम चुन आजताम कह कदम तुलना आमद यम कि मुकामी लोकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लोकन बुथन वल मुश्किल दूर करने। हमारी बादामारी कॉलोनी है ऊपर, 2014 में यहाँ पे सैलाब जो हुआ था उस वजह से बहुत सारे मकान गिर गए थे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमने शिफ्ट किया है, यहाँ नई कॉलोनी बनाई, इसका बादामारी नाम है सर। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी बहुत हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं वो नहीं नीचे आ सकते हैं, या कोई बीमार हो जाता है, हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मसला यह है कि रोड जो है वो कच्चा रोड है, पक्का रोड नहीं है। हम BDO साहब के पास गए, हम ADC साहब के पास गए, DC साहब के पास भी गए। ये 2014 से हम जाते हैं डिपार्टमेंट के दर के ठोकरे खाते हैं, लेकिन हर कोई हमें बोलता है कि ये प्लान में रखा है, इस साल भी प्लान में है, अगले साल भी प्लान में है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कुछ नहीं होता है। हम 2014 से वही रोड है। जो गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसका कोई उपाय कीजिए ताकि हम वहाँ पे चल फिर सके, मोटरेबल रोड बन जाए ताकि कोई दिक्कत परेशानी आ जाए। बाकी हमारा यही मसला बादामवारी यह 2014 मज अमिस संग बुनियाद तम तम वज ये सहलाबन मुतासर कर बन सान मकान खोत आब पे कहीं तक ऑप्शन अम बगैर कोर यह सिलेक्शन कि खसो ओर, मगर ओर खसन खतर ना रोड कहीं तक इंतजाम। तुम वो वनकन शिनस मज अगर हेर बेमार गसान सह पे नखस वालन, तिज ओर ना रोड इंतजाम ना बिजली हूं इंतजाम, आब दिक्कत तुम वो वन हो तो आब हालत क्या सानिस गामस, सह मसल जबरदस्त अहम इस जन गवर्नमेंट अत कुन तवज्जो दिवन कहीं। दोम ये रोड यह सारे खुद ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम सानिस गामस। अगर तुम बनिम लोकल रोड तुम गामस मज तिम पेवान वारिया परेशानी पकड़स मज। बाकी सान अपील गवर्नमेंटस यह कि सान मसलन कुन गोस खास तवज्जो दिन। वानपुर पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम चुन आजताम कह कदम तुलना आमद यम कि मुकामी लोकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। सारी खोद बोड़ बार क्राइसिस सो
پرائمری سکول تو خوش قسمتی پرائمری سکول سی نش ونکس کھڑا یہ پرائمری سکول امہ خاطر کر زبردست تقدو کہ یہ گوس اپ گریڈ گھن انٹر مڈل سکول محترم وات ڈائریکٹریٹ آفسس تان تت درام چیٹ سو چیٹ ونکن پینڈنگ جسٹ فار اے سگنیچر کمشنر آفسس مز سیکٹریٹ سہ اپروول خاطر اچھا تم تور ونان اس چھو فنڈسے تمن یہ گزارش کران تہند چینلہِ وساطت اس ضرورت تہند فنڈس فی الحال کہین نہ سٹاف ضرورت نہ جائے ضرورت اس یہ جائے یہ سٹاف یہ بحمد اللہ یہ سٹھا ہارڈ ورکنگ تو انٹرسٹنگ تو لہذا یمو ہیوت مٹ اگر اجازت دہن کرو کلاس کنٹینیو کلاس لگاو پتہ یل تہ فنڈس ین پتہ دہن تم فنڈس وی ہیو نو ہائی سکول ہیر وی ہیو نو ہائر سیکنڈری سکول ہیر اچھا کہین انسٹیٹیوشن یہ تو کم از کم یم لکٹ بچہ یم پرائمری پاس کرہن ام پتہ کھسن یم 6th 7th 8th تو یمن گژھ یہ فیسلٹی کم از کم یم گژھ فیسلٹیٹ ین کرنے امہ اجازت نامہ ست کہ تھی کریو کنٹینیو کلاس میڈیکل فیسلٹی چھنہ ٹوٹل یہ کہین تکیاز اس یہ پہ نیو 7 کلومیٹر تک ہیلتھ سینٹر سب ہیلتھ سینٹر بیاکھ چھترگام سہ ڈسٹینس پہ تو سان بیمارن کتہ مشکلات یہ ہیکو تھی پانے انداز کرت یمن کس ازالہ ہیکو کرت یوتام یہ فیسلٹی دن یہ شیلی پور اچھبل اننت ناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے لوک وقت پر بجلی فیس ادا کران تاہم متعلقہ محکمہ کے ذمہ داروں تو اہلکاروں طرف لوکن ست ناشائست سلوک کرنے یم کن مقامی لوکن مز مایوسی سپز مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمد ات معاملس کن گز زون دن یون یت زن متعلقہ اہلکارن تو ذمہ دارن خلاف کاروائی عمل مز ان یپر متعلقہ محکمہ کے ذمہ داروں طرف لوکن ہند الزام رد کران ون آمد لوکو طرف عائد کرنا آمد الزام بے بنیاد ایڈمنسٹریشن کران اپیل کہ اگر پاور پاور زالن مگر ماجہ بین لیکو خاطر تھامت کی لیکہ گھن گامس وسن کی اگر کنس غلطی کر غلطی تمس سزا دن تمس گھس سزا دن مگر گامس گھن لیکن کرنے کی نا بس ساحل مے دی تو میون مسلہ کر دو حال دپن نا یہ کہین گھت بوزا یہ کہین گھت ام کر لیکہ بہ ون امس اتنی کرا بہ امس مطلب یہ تھا بہ دپس ٹھیک کرت گام گامس لیکہ مگر ام وون دپن بہت ات درخواست مطلب یہ محتاط دپن یہ گوس دستخط دن مطلب دستخط گوس یہ کرن اچھا مطلب تھو یہ درخواست دپن یہ نہ دمے بہ ٹھیک کیا چینل کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا کام کرنے کا طریقہ ہے تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور میرا لہجہ تیز بھی ہے مگر جو ایلیگیشن انہوں نے لگائے ہیں وہ ٹوٹلی بیس لیس ہے کیونکہ ہم جو شیلی پورہ میں میٹرڈ ایریا ہے وہاں ہم ایزی اپروچ کو ریموو کر رہے ہیں جو لوگ کوکنگ کر رہے ہیں رات کو ان کو ہم نے پکڑا ہے اور ان کو جرمانہ کیا ہے یہ دونوں چیزیں جب مل جاتے ہیں تو یہ میرے امیج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس قانون ہے میں قانون کے تحت کارروائی کر رہا ہوں گالیوں سے کوئی چیز نہیں نکلتا ہے نہ میں گالیاں دیتا ہوں نہ میں کرتا ہوں نہ میں کی ہے یہ ریل کنگن گاندربل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز ترسیلی لون ہز شہر پر کرنس حوالہ کئی پھر محکمہ بجلی ہندن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئے تاہم آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ اپیل کرنا آمد علاقہ مز بجلی لونن ہز شہر پر کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین بجلی تار یپر یہ ساری پتھر یہ دیو تھی نظر تار زن ہڑن پہ بجلی پول کہین فیس بران برابر 400 روپیے ریتس تو پاور بنیاد کن تو اگر کن سات آسان رس کھنڈ تو سہ وچو تھی پانے تار کیا کت پہ بجلی پول کہین نش ونان سارے لائن مین دپان بہ کتہ انو بہ ان گری وہ پانچ وانچ یپر کی تو تمو ون تمو دیت اڑین محلن تو اڑین کہین گھن بجلی پول بن پولو مک بڑ مجبور کیا تار لوگن شین وسان ون پہ پول ورست زن ریت لگت ین ورست تو گھان پاور اس گزارش کہ یپر پول یمو دتمت ون کی اگر میٹھس کورک البتہ پول دتک نا کی تو بجلی فیس تو بران نا برابر
تو وہ گزارش کہ اگر ونکس خدا دین نجات تار یہ ورست جانی نقصان ہیک گھت وت پکان یہ ونکس وچھس تھی ونکس پول برو کن تہ یہ خامس اگر یہ ونکس پھٹت یہ شن ستین تو یہ لکٹ بچہ چاروے بڑ انسان وت پکان بزرگ کھانا تو نقصان ہیک وتھ جانی نقصانس وہ گزارش یہ کران اس دیتن پی ڈی ڈی ول پول یپر تو بیٚیہِ اگر اَسہِ اگریمنٹ پول کیٛازِ دِنہٕ نہٕ تیٚلہِ کَتھ چھِ أسۍ دِوان فیٖس سوشل فارسٹری ہندس ریجنل ڈائریکٹر معراج الدین ملک کچمل ترال سند پیتر غلام احمد ملک یہ رات شام پت رحمت حق سپد تتہ آز شام پت معراج الدین ملک سند دویم پیتر عبدالاحد ملک تہ فوت سپدمت یپر کیاو ملازم انجمنو طرف معراج الدین ملک ست تعزیت تو یکجہتی ہند اظہار تہ کرنے آمت ناظرین خبرنامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل برتی پورہ شپین کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز لوکن طبی سہولت آیتن تھونس حوالہ پبلک ہیلتھ سینٹر قائم کرنے آمت تو ہیلتھ سینٹرس مز بنیادی سہولت آیتن تہ تھونچ آمت تاہم محکمہ صحت کے ذمہ داروں طرف ہیلتھ سینٹرس مز تعینات کرنے آمت ڈاکٹر تو دویم عملہ دویمین جائن منتقل کرنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنے آمت ہیلتھ سینٹرس مز تعینات عملہ واپس انس حوالہ گھن سنجید قدم تلن یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے گزارش کرن ڈی سی صاحبس یہ پی ایچ سی برتی پورہ یہ کم سے کم 5 نفر سٹاف مگر بیمو صابن تو سیمو صابن واتنو یہ 10 پہ 12 تام یہ لیڈی ڈاکٹر سہ تنخواہ نوان یہ مگر ڈیوٹی خبر کت یہ ڈاکٹر 4 ونکس اخ ڈاکٹر یہ ڈینٹل 2 تمو مز نیوک اخ یہ سٹاف پنہ وائل پہ ڈیوٹی دان مگر سون ڈیمانڈ اس گوس پن سٹاف یور واتن تاکہ یہ مشکلات یمن گژھِ ازالہ انتظامیہ طرف یہ کورونا وائرس مد نظر تھوت سکولن تو کوچنگ سینٹرن مز آف لائن کلاس بند کرن فیصلہ نن آو تتہ ژوٚر بڈگٲمِس مز آز طالب علمو طرف ایس ڈی ایم سندس دفترس برہ کن احتجاجی مظاہرہ کرنے آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل طالب علم انصاف فراہم کرنچ منگ کران احتجاجس میں شامل طالب علمو طرف منگ کرنے آمت آف لائن کلاس شروع کرنے سوال گھن قدم تلن یت زن طالب علمن بتھن ول مشکل دور کرنے ایجوکیشن سسٹم پوری ختم ہے سر یہاں پہ کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے سر یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹ ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں ٹورڈز دا انٹرنیٹ ٹورڈز ڈرگ ٹورڈز ادر تھنگز جو یوز لیس تھنگس ہے بیس لیس تھنگس ہے سر کیوں ہو رہا ہے جب ایجوکیشن سسٹم بند ہو رہا ہے سر ہمیں بولے اگر لاک ڈاؤن ہے تو سر مجھے بولے آپ دکان کیوں نہیں بند ہے سر ریسٹورینٹس کیوں نہیں بند ہے سر گلمرگ سر وہاں پہ اتنے ٹورسٹ جا رہے ہیں وہاں پہ اتنی گیدرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں سر تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہی کیوں سر ہمارا فیوچر کیوں ڈسٹروائے کر رہے ہیں سر آف لائن کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے سے دھیان دیتے ہیں سر آف لائن کلاس میں کھولا موبائل کھولی باقی چیزیں سر ایز بینگ اسٹوڈنٹ آئی ایم ٹیلنگ دس کہ جب ہم فون کھولتے ہیں سر تو بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے سر فون ہوتا ہے ڈسٹریکشن ہوتی ہے فون پہ آن لائن کلاس پہ اتنا سمجھ نہیں آتا سر کیا کریں گے ہم آن لائن سر ہوتا ہے آن لائن کلاس پہ لیکن اتنا ایز کمپیئر ٹو آف لائن کلاسز ہم اتنا اچھے سے نہیں پڑھ پاتے ایجوکیشن ہی وہ ہماری فیوچر ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مطلب ہمارے لوکلٹیز میں ہے وہ ویک اینڈ کا لاک ڈاؤن دیا گیا ہے لیکن ابھی پورا لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر منڈے سے لے کے فرائیڈے تک یہ باقی جو ریسٹورینٹس ہے بازار جو ہے دکانیں جو ہے وہ کھلی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ان دنوں میں کھلا ہونا چاہیے آن لائن کی ایجوکیشن ہم اس سے ایڈکٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی طرف سے کیونکہ اگر ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں تو ہم کو پھر فیس بک بھی پڑھنا پڑتا ہے اور واٹس ایپ بھی جانا پڑتا ہے اس سے ہم ایڈکٹ ہوتے ہیں کس سے سوشل میڈیا سے تو وہ بھی ہمارے ناظرین ات ست ووت خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال